sa 2 Timothy 3:16 to 17 nagaingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, alang ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong bulhaton. Sa 2 Timothy 2:15 nagaingon, paningkamuti pag-ayo sa pagpakita sa imong pagalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang mahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi nagapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Og gihangyo akong tanan sa pagtindog mag-aamputa. Halang doon og mahigugmao na mo Dios amahan, salamat ini nga adlaw nga Domingo amahan. Salamat o sa amahan sa opportunity nga mihatag kanamo nga kami amahan makasimba kanimo sa Espiritu sa kamatuoran amahan. Salamat usab sa opportunity nga imong ginatugot nga kami makatuon sa imong pulong amahan. Importante kini nga oras amahan tungod kini ang pagtuon amahan mo kini makapalikon sa mong kalag sa mga doktrina nga mapagatunan karon. Hinaot pa sa pagpanabang sa pagpanudlo sa balang Espiritu, teach you of the Holy Spirit. Noon ta mo tabang ka na mo, pagatudlo ka na mo sa mga tagpulong nga pagpagatunan karon. Wala gyud kami mahimo amahan sa mga kaugalingon nga kaalam kundi nagasaligid kami sa pagpanudlo sa balang Espiritu aron ang mga tagpulong matin-aw ug matisok sa mga tagsa-tagsa kasing-kasing, mapasok sa mga right lobe mentality ug mahimong full knowledge samahan o mahimong wisdom ready for application. Aron na mo magamit sa mga pagatubang sa paggawa sa manining nga simbahan sa tibok nga semana, kaya na mo batukan sa Satanas sa mga pagtulunan nga mapagatunan karon naman. Kinitanan naman akong ginampo, ginapangayo, ginapasalamatan sa pangalan lamang ni Jesus, imong bugtungan ako kamong luwas. Amen. So, pasensya na kayo no sa tanan. Naglain jud akong tingog karon kay tungod nakoy ginatawag nga obsitoy. Obosipon o Potoy. So, sige ko kuan. So salamat gyapon ta sa Dios nga gihatag kita gabi panahon nga makatuon siyang pulong. Ug karon nga buntag, akong mahinungduman, mag-isa na day pud ko katuig nga nagatindog sa pulpito pagtudlo sa inyo ha. Sa remember na ko ang first time nga nagtudlo ko diri is Last Judgment og sunod-sunod na to sa mga series kung ginapanudlo. O karon musimang sa akong gamay kay gusto na ko ning itudlo ning usa ka subject sa book ni Rick Hughes nga ginauluhan og Practicing the Christianity. O akong magapokus ako din sa pagtudlo karon sa Understanding God's Game Plan. Ug magapokus kita sa protocol plan of God. Timana nato nga ang Dios adunay tulo ka plano sa kinabuhi sa usa ka tawo. Ang una mao ang salvation. Makuha nato ang salvation sa dihang ibutang nato atong pagtuo o pagsalig diha kang Jesus Christ isip atong Dios og manluluwas. So sa dihang makaluwas ata nanang kita sa ikaduha nga mao ang Christian way of life. Ug mao ni atong pagatunan karon. Og atong pagatunan ang protocol plan of God. Mugamit ko og blackboard or whiteboard. Protocol plan of God. Kung mabot kini sa tuhon-una unsa ning protocol? Unsa man ang protocol? Kaya ang protocol ni sikat siya nga word sa dihang panahon sa pandemic, nakadungog tag health protocol. Mao ni ang health protocol. So ang Dios napod siya protocol. Unsa man ning protocol? Protocol means standard. Mao gina siya ang standard sa Dios. Bisan pa sa mga nagkalain-laing mga kumpanya, kita nagatrabaho man ta rin most of sa ato din nagatrabaho. Sa atong mga kumpanya nagit tay mga protocol. Kanita sa akong kumpanya, nagtrabaho ko sa akong kumpanya. Ang protocol sa akong kumpanya, once gani malate ka o accumulate ka og
12 ka late, suspended ka 6 days. Depende sa manager, discretion, kung i-suspended ba ka o dili. So, mao ginay siya protocol, suspension. Ang Ginoo naghimo po siya protocol standard sa iyang plano. Langitan karon ang protocol sa Dios sa pagsimba. Ang standard sa Dios sa pagsimba, adunay standard. Dili lang ta pwede nga mosimba diri nga wala ta ganasunod sa standard sa Dios. Ang standard sa Dios sa pagsimba is dapat limpyo ka sa tubangan sa Dios. Kung dili, ang imong pagsimba dili madawat sa tubangan sa Dios. Mao ginay standard sa Ginoo. Mao nang kita nagasimog kita sa standard, nagagamit ang 1 John 1:9 pamasunod na to ang standard sa Dios nga limpyo ta sa tubangan bago ta matubang sa Dios. Nagagamit ang 1 John 1:9 para limpyo ta. Ug ang atong pagsimba madawat sa tubangan sa Dios. Mao na siya ang protocol sa Ginoo. Ang protocol means standard. Basa ba ninyo? Pasensya na, gwapo kayo kugagi. So, mao na siya. Protocol mean standard. So, protocol means doing the right thing in a right way. Doing the right thing in a right way. Dapat ang butang nga tama, buhaton po sa tama nga pamaagi. Doing the right thing in a wrong way is still wrong. Mali gyapon na siya. Ug dili gyapon na madawat sa tubangan sa Ginoo. For example, karon nisimba ka. Ang pagsimba is tama, di ba? Tama gina siya, masimba ka. Pero gidepende na sa imong motibo kung unsa imong motibo sa pagsimba. It's either nagasimba ka tungod kay nakay purpose o dili ang imong purpose dili ang Ginoo, kun dili na kay purpose sa simbahan. Gusto nimong makita. Gusto ka madto sa simbahan tungod kay nakay gusto makita. Dili ang Ginoo gusto nimong makita o madungog ang pulong sa Ginoo. Mali gyapon siya. Ang imong pagsimba dili madawat sa tubangan sa Ginoo. Timana nato nga ang Dios adunay kahibulungan nga plano sa kinabuhi sa tanan nga magtotoo. Og kini gitawag og protocol plan of God. So magamit ta og analogy, si Bon makarelate ani kay siya player man gini si Bon. Basketball player man si Bon. Ako po dati basketball player ko. Nagadula ko og basketball. Kusog kay kumudagan pag nako sa court. Dili tungod kay kusog kumudagan, sige kumudagan kahadlok og pasahan og bola. So, ko nagadula gyud ko dati. So, ang amo ba yung dulaanan dati no kay Palos Verdes ba yan? Sa Crocodile Park, social. So, expense pa gito sa company with service. Overtime, ang among dula nga duha ka oras, overtime na nanamo. So, bisag di ka kamo mo dula, pugos ka og dula kay tungod na yung overtime. So, yun na sa mga sa dati. So, karon wala na. Paghuman sa pandemic, pagsugod sa pandemic, wala na. So, ang author ni nga libro, ako siyang gibasa ang iyang biography, is isa siya ka-player sa football. Mao nang ginahimo na yung illustration ang football nga dula. So, dili kay familiar sa atong football nga dula kung hindi ato'y balil sa basketball. Kaya ang basketball may familiar kay nga dula sa tuwa. So, ang tanang magtotoo, every Christian is a member of God's team. Membro kita sa team sa Ginoo. Pero, dili tanang membro sa team sa Ginoo, nagalihok ug nagatrain para magamit sa buluhaton sa Ginoo. Ang mga Kristohanon nga wala magkat-on sa pagdula sa protocol plan of God, pwede nga maglingkod lang diya sa bleacher. Sama sa player, kung nakita sa coach, ang usa ka player nga dili siya magamit is ang buhat sa ka player is bangko gina siya. Mablitz. Kung dili siya out sa team. Team para gyapon siya pero wala siya magamit. Tungod kay nakita sa coach nga dili pa siya andam mabuhat sa mga play nga ginaandam sa coach. So mo siya. Ang usa ka magtuto gitagaan og mga special gift o temporal mga permanent gift
ug mao na ang imong mao na mag-motivate sa imo nga mabuhat nimo ang buluhaton sa Ginoo. Ug dili gyud ka kapuyan na sa pagbuhat na tungod kay mao na imong gift. Diha gyud ka mag-enjoy ug diha ka magiging epektibo sa imong pagpangalagad. So, spiritual gift of all maturing Christian, and He molds them together to form a playing unit to glorify God. Each team member has the responsibility to play and to practice diligently. Sama usab sa Kristohanon, isip membro sa pamilya sa Dios, kinahanglan nga magpogi kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na ginasulti sa 2 Timothy 2:15. Study to prove thyself approved unto God, a workman needed to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa ginatudlo nato sa atong pastor, study dia is from the Greek word ispoudatio, means make effort to study. Sa usa ka magtuto, kinahanglan yun nga mag-study ta sa pulong sa Dios para sa panahon nga gamiton ta sa Ginoo, magamit ta niya. Kay kung ang usa ka magtuto dili gusto magpagamit sa Ginoo, dili pod yun siya gamiton sa Ginoo. Remember nga ang Dios nagapangita niini nga characteristics sa usa ka magtuto. Nangita ang Ginoo og mga tampo. Fat means faithful. Then ang A is teachable, ang A is available. Kung dili ka available para sa Ginoo, dili pugit mo gamit ang Ginoo sa imo. Dili mamugos ang Ginoo sa imo paggamit sa imo kung dili ka magpagamit. Remember nga mogamit ang Dios sa imo kung willing ka magpagamit sa Dios. Dili gyud siya mamugos sa imo. Kay na ang imong bulisyon may yang wala na yang i-coerce ang imong bulisyon. Mao nang pinakadakong gasa nga gihatag sa Dios sa imo ang imong bulisyon nga nakay pagpili, it's either mubuhat ka sa buluhaton sa Ginoo o dili ka mubuhat sa buluhaton sa Ginoo. Kung mingon ka karon, di na ko musimba kay gusto ko di sa balay. Wala na mugos ang Ginoo sa imo. Wala pud na subo ang Ginoo sa imo. Nalipay gyapon ang Ginoo kay ang Dios wala may kagulanan. Nalipay gyapon bisan wala ka misimba. O bisan pa nagsimba ka karon kung mong focus to sa laing lugar, wala gyapon ka gipugos ang Ginoo nga mag-focus ka sa pagpamina sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang imong bulisyon ang ginakuan sa Ginoo. Wala niya coerce ang imong bulisyon. So mana siya. So ang purpose lang sa Ginoo nga ang usa ka team, usa ka as a part sa God's team, tanan nga mga magtuto muplita sa atong part as a family o part of the family of God. So magbuhat ta sa atong bulaton isip usa ka magtuto. Dili tanan nga magtuto nagabuhat sa buluhaton sa Ginoo. O katong nga mga magtuto, mo ato ginatawag sa mga player o sa dula nga basketball, pag-abot sa dula is bangko gyud sila tanan. So, musugot lang ba ka nga part ka sa team kung dili ka kadula sa whole season? Proud ba ka nga mo champion ang inyong team tapos wala kay nabuhat para sa team? Dili ba? Pwede ka malipay nga champion yung team, pero dili ka proud tungod kay balo ang tanang nananaw nga wag yung kakadula sa full season nga kuan sa dula. So kung gusto ka nga mahimo kang galamiton sa usa ka team, kinahanglan nga maghagog gyud ka sa pagtuon sa pulong sa Dios para magamit ka sa Dios sa panahon nga gusto kaniyang gamiton ug sa panahon nga gusto na ka magpagamit sa Dios. So ani kita, the protocol plan of God has a system authority. Just as an athlete must have a coach to coordinate the talent of the players. So sama sa usa ka player no, nga ang player na sila coach nga motudlo sa usa ka player. Sama sa usab kato, ang atong coach mao ang Holy
Spirit. Mao nang quote sa usa ka magtotoo. The Christian way of life is unique. To understand and live it, you need the unique resource of God provides, the ministry of the Holy Spirit and the living word of God. So mao nang trabaho sa balang espiritu sa tanan nga mga magtotoo. Ang pagtudlo sa kamatuoran. Para mahimo nimo ang magamit nimo ang gahom sa balang espiritu, kinahanglan nga makipag-ambitay ka sa amahan nga Dios. Ug paunsa man makipag-ambitay sa amahan nga Dios, sa Dios amahan. Kinahanglan nga puno ka sa balang espiritu. Og ang pagpapuno sa balang espiritu sayon lamang. Kinahanglan nga limpyo lang ka sa tubangan sa Dios. Kinahanglan nga mogamit lang ka og 1 John 1:9. 1 John 1:9 kumo na kani sa tuwa. Every Sunday nagdunggan na nato ning 1 John 1:9. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and forgive our sins and to clean us from all unrighteousness. So, kung dili nimo i-confessa lang imong sala, you're quenching the Holy Spirit and you're grieving the Holy Spirit. Ug ang balang espiritu dili na makapatudlo sa imo, ug dili na nimo siya magamit para magtudlo sa imuha. So kinahanglan nga limpyo ka. Kinahanglan nga nakay pakig-ambitay sa atong Diyos para mabuhat ang bulaton sa balang espiritu. So mao na siya ang pamagi. Ang espiritu mao atong coach, siya magtudlo sa tanan nga atong kinahanglan. So ang ikaduha, mao kining protocol plan of God has a mentor. Ako na lang ang mentor gyapon nato mao ang balang espiritu. Sa dihang naluwas kita, ang balang espiritu mopuyo kanato, mi-indwell sa tuwa, as in gisealed sa tuwa, as a proof that you are God's family forever. So gisealed na sa tuwa. Ang balang espiritu mipuyo sa tuwa, dili na siya mugawas sama sa pagtuo sa uban, nga ang espiritu mugawas mosulod. Ang tawag na siya endowment. Sa tuwa, indwelling. Nipuyo na siya sa tuwa. Gisealed na to sa tuwa. Matod pa sa Ephesians 1:13. Sealed the promise who is guarantee of our inheritance. So, mana siya. Sealed na ta. O dili na siya mawala sa tuwa ang Holy Spirit. Although mag-grieve na to siya, mag-quench na to siya, pero dili na siya mugawas sa usa ka magtotoo. So, in addition, the Holy Spirit ang atong coach, at the same time, siya po ang atong mentor. The Holy Spirit enables you to learn and understand the play of God, Game's plan, as you study your playbook as the Bible. So, mao ni atong playbook. Ang mga player na sila ginatawag og playbook. I don't know kung sila si Brother Bon, kung gitagaan na sila playbook. Na varsity ba ka? Wala no, possible hilig yung basketball. So, ang mga varsity daw, ambot lang din sa Pilipinas. Pag mga varsity dito sa Amerika, ginatagaan nila sa playbook. Mao na ilang ginabasa kung unsaon pagdula sa dula. Ang playbooks makatabang kanimo para mahinumduman nimo kung unsang dula, ug mogiya kanimo kung unsaon nimo pagdula. Og hinana pod nga paagi, ang Bible magagiya kanimo kung unsaon nimo pagdula o pagbuhat sa mga buluhaton sa Dios ug magiya kanimo ngadto sa imong spiritual life. So importante kayo nga mag-study ta sa pulong sa Dios bilang atong playbook. Dili lang once a week, dili lang twice a week, kundi kung mahimo, himo natong ang atong pag-study is a daily routine. Mingon ta, Pastor, kapoy man kay magbasa og Bible? Makapakli kog isa ka page, makabasa lang kog duha ka verse, magdukaon naman ko. Ingon ana gina siya. Basta wala kay kuan, dili ka positibo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pero kung positibo ka sa pulong sa Ginoo, pagbasa nimo isa ka sa Bible, pag human nimo sa isa ka chapter, murag kulang pa man, paklin na pud kag isa ka chapter. Di pag ka matagbaw, mupaklin na pud kag isa ka chapter. Wala lang nimo mahinumdum mahibal nga ang isa ka book nahuman na nimo. Og kung pagbasa nimo, nagbasa ka sa Leviticus,
Pagpakli nimo na naman ko si Deuteronomy. Nana siya. Kadipindi na kung unsa ka positibo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pero kung negatibo ka, kapoy gyud ang pagbasa og Biblia. Dili gyud nimo mahimo ang pagbasa sa Biblia kung dili ka positibo sa pulong sa Dios. Ngunana lang siya. Di man na to, kinahanglan ta magtuon kay ang risyo sa atong pagkalimot is naglabaw pa sa risyo sa atong pagkaton. Dali na tong malimtan ang pulong sa Dios kaysa pagkaton. Dugay ang pagkaton kaysa pagkalimot. Pwedeng gitudlo karon pagkataon-taon malimtan na nimo. Wala na kay nakatunan. Dali lang kayo. So kung imo nang balik-balikon pagbasa, pagtuon ng pulong sa Dios, matisok na sa imong limpatakan o sa imong right lobe mentality og mupuyo na gina siya diha kung positibo ka, kung imong gituuhan ang pulong sa Dios. Timana na to ang pulong sa Dios mo atong fuel o gasolina. Ang sakyanan dili gina siya mudagan kung walay gasolina. Bisag kung saan na nimong paandal. Mudagan lang na siya kung itulak na nimo. Pero kung imo na padaganon, di ginamuandal. Sama usab ning inana ang kinabuhi sa magtuto. Kung wala tay gasolina sa atong kalag nga mga pulong sa Dios, dili gyud magdagal ang atong Christian way of life. Ang pulong sa Dios may imong kusog, may naghatag kanimo energy ug nutrition diha sa imong kalag. Timana na to nga ang atong kalag wala gyud na siya nagapangitag laing pagkaon. Wala na siyang initag humba, wala na siyang itag kari-kari, wala na siyang itag adobo, kundi Word of God lang yun ang gusto niyang kaunon. Ug mao na naghatag niya og nutrisyon. Ug gawas niya na maghatag ng nutrisyon ug magpalig-on pula sa kamagtotoo nga sa panahon sa mga adversities magamit niya ang pulong sa Dios nga nasa iyang kalag. So importante kay sa kamagtotoo nga ang kayang kalag punon niya og doktrina para sa panahon sa kalisdanan, panahon sa mga adversities, ang pulong sa Dios mao iyang magamit pagsulbad sa iyang mga problema. This is why you need to develop a daily routine of a Bible study so you can develop and strengthen your spiritual muscle. Timana na to nga atong kalaban nga si Satanas is lig-on yo kayo o kusgan kayo. Dili na to basta-basta si Satanas mapildi kung wala tay doktrina sa tong kalag. So, kinahanglan magtuon o kinahanglan yun nga magtuon pag-ayo sa pulong sa Diyos. So, ay katulo mo sining protocol plan of God has administrator. Kinsa man ang administrator? Ang administrator sa protocol plan of God mao ang pastor teacher. Ang function sa pastor teacher mao ang assistant coach. Kaya atong coach mao ang Holy Spirit. Ang coach mutudlo sa pastor teacher sa dihang nagatuon ang pastor sa pulong sa Dios o i-relay niya sa pastor o ang pastor mo relay dito sa iyang mga congregation, sa iyang congregation. Mao na trabaho sa pastor teacher. O ang pastor siya ang nay otoridad nga gihatagan og nga makipag-communicate sa pulong sa Dios. Mao na nga usa ang Dios naghatag og certain people nga nag-give o pastor teacher para may magtudlo sa pulong sa Dios. Mao kinahanglan Dios sa mga magtuto nga makita niya ang yang right pastor teacher. Right pastor means pastor who dividing the word of truth correctly. Tanang pastor nga nagatudlo o naga-divide sa pulong sa Dios nga tama og sakto gitawag siya og right pastor. Sama sa atong mga kaigsuonan sa taga-Malita, kining mga young people na to, ang ilang right pastor dito sa Malita is si Pastor Danny Yaya o si Pastor Maldo Raman. Tungod kay si Pastor Danny Yaya o si Pastor Maldo Raman, nagatudlo sila sa pulong sa Dios, rightly dividing the word of God. So pag-abot nila sa tibong ko, kinsa man ang nagatudlo nga pastor sa doktrina, si Pastor PD. Bisag asa ka mo adto, kung nay pastor
nga nagatudlo gyud sa eksakto nga pulong sa Dios o pagbahin-bahin sa pulong sa Dios, gitawag na siya og right pastor. Pero kung moadto ka sa simbahan nga wala nagatudlo sa sakto nga pagbahin-bahin sa pulong sa Dios, dili matawag siya og right pastor. So ang ilang pastor karon, right pastor nila karon is si Pastor PD. Tungod kay na si Pastor PD nagatudlo gyud sa sakto nga pamaagi sa pulong sa Dios. Sakto nga pagbahin-bahin sa pulong sa Dios. Bisa na sa kamuadto kung makakita ka og kuan, makakita kag pastor, umadto ba ka sa lupon, umadto ka sa mati, kung makakita kag pastor dito nga nagatudlo, nga tan-aw nimo sakto nga pagbahin-bahin sa pulong sa Dios, mao na siya ang imong right pastor. Dili na ta magkuan nga di ko ganahan ang simbahan. Ang importante diha ang pastor nagatudlo gyud sa sakto og pagbahin-bahin sa pulong sa Dios. Kaya naman ko yung uban, ginapili ang simbahan. Pangit mo na ang simbahan diya. Ilang simba diya. Gamay naman ang kuwan. Kaya balo mo ba itong kuwan? Itong nag-trending pastora? Wala mo kay balo? Sa Facebook? Gabi ka trend ng iyang kuwan karon. Duha na sila ka-pastor nag-trending sa Facebook karon. O, niabot na sa mga kuwan, ng ilang kuwan. Tungod kay ilang giwali, nayo sa kapastora dito nga, nagwali siya, nga ningo siya, my God! Mawala niya itong giving? Kagamay, 2023 na, tapos mawala niya po niya itong giving? Kinahanglan pa ko maghatag og 100,000 nga cheque para ma-encourage ang uban, para maghatag og dagko. Trending po. Ang usapon ka pastor kay nagwali po siya dito. Gabi kakuan. Ana siya nga, ako, dikot-chikot, tapos upato lang ko sa nagtutulak ng kariton. Wala ko mihuman pag-eskwela, upato lang ko sa mga walay pinag-aralan. Anay po yung wali dito. Grabe ka discriminating. Asa man ang tama nga pagtudlo dito. Impersonal love for all mankind. Arrogance to the highest level. Namina po siya. Namina po siyang wali. Asa man ang pagtulunan? Nabag ginasabtan sa Biblia? Yang ginatudluan na i-member nga dili mga sawa og buwan kana mga just lang. Oh. Naningkamot ka pag eskwela tapos mga sawa lang ka, mamana lang ka kana mga just lang o kana mga buwan lang. Wala sa sakto nga pagbahin-bahin sa pulong sa Dios kay kung nagtudlo ka sa tinuod nga kamatuoran, dili to nimo istorya. Ug nagwali pa siya dito. Inappropriate kay ang ipangwali. About na sa mga relationship sa babae ug lalaki. Ngayon pa siya kung pangit daw, rape. Pagwapo daw, white night stand. Dapat ba na nimo isulti sa imong wali, sa imong atbag, sa imong mga membro? Og nag-train siya karon kay nayo sa ka member nga niingon nga lipat na ako ng church. Nag-train man to siya kay gikuha niya ang pastora. So dili man na siya nana kung tinuod jud ka nagtutudlo sa pulong sa Dios, dili nimo na angay isulti sa imong mga membro. Kung nagwali ka sa kwarta tungod kay imong nakita sa basket gamay lang, wala na ka nagwali. Ang imong purpose nagtanaw na ka sa imong kita, sa imong income kung unsa ka gamay. So, mo na siya karon trending kina sa Facebook kana duha ka pastora sa QC. Sa QC man tong isa na kuan tong isa. Wa ko kay balaw tong sa QC. Ingon mo sila. Si pastor ba pag magwali nagi siya mga references sa labang mga kuan. So magamit man gyud nato sila kay ato mang panagingnan ang atong pagtulunan sa uban. Nga kung itandi nato sa uban ang atong pagtulunan, makaingon jud ta nga ang ilang pagtulunan dili kayo haom o dili kayo sakto o dili kayo sakto ang pagbahin-bahin sa pulong sa Dios nga naa sa Biblia. So inana no, pastor, malamang ang bana to is pastora, malamang ang bana pastor. Kay kunana man sa mga Pentecostal. Pag pastor gani, automatic ang asawa pastora. Oh, inana man na sila. So, yagi ba yung Pentecostal? Mao po lagi po, ma-realize na ko, wala gi ko nagaput
na wag ko'y nakutlo, wag ko'y napunit siguro ato. For how many years ka attend ko sa Pentecostal nga church? Kung hunahuna na ko karon, wala ko'y napunit ato nga mga pagtulunan. Unlike din sa mga pagtulunan nga kinatun-an karon, makaanay ko mao gini tinud nga pagtulunan kay nagatudlog gyud kung unsa. Remember nga sa 100% nga mga magtotoo karon, out of 100% sa population sa Pilipinas is only 10% ang Christian. Ang Christian na is only 10%. Ang Christian. Out of 10%, pila laman ang nakahibalo kung how to live a Christian life. Only 2%. Ang uban gitawag lang Christian kung was lakay balo kung saan pagkinabuhi nga Kristohanon. Wala sila kay bawo kung saan pagkinabuhi how to live Christian way of life. Wala pa ganis sila kay bawo kung saan pag unsay standard sa Ginoo sa pagsimba. Pag-abot sa simbahan dito lang kanta. Sige kanta-kanta kay nagtuo sila nga kuan tunas lagi tipigan nga sala was la kay balo nga nagtipig sila sala ang Dios dili mahimot kanila. Dili madawat sa Dios ang pagsimba. Mao na ang kasulat sa Romans 8:8. To those who live in sinful nature cannot please God. Og sa Psalm 66:18 nagaingon, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Sige kag sayo-sayo diha, sige kag praise the Lord, praise the Lord. Kung ang Dios wala gyud midawat sa imong pagsimba. Tungod kay wa ka nakahibalo kung unsa ang standard sa Ginoo, unsa ang precise nga pagpalangalagan sa Ginoo. Dapat tukma sa kabubuton sa Dios. O kita kay balota kung sa standard sa Ginoo, dapat limpyo tas tubangan sa Ginoo bago ta mosugod sa pagsimba. Kay balota nga nga atong pagsimba dili gyud madawat sa tubangan kung magtipig tag usa ka sala sa atong kasing-kasing. Mao na siya. Mao na kinahanglan sa usa ka magtotoo makakita og right pastor. Siya ang mutudlo trabaho sa pastor, mao ang mutudlo sa iyang mga magtotoo. Siya ang gitagaan og gift of pastor teacher para magtudlo sa ka magtotoo. So, mao na usa ka role sa pastor to teach you to be spiritual sustaining, self-sustaining. So, he must present the word of God clearly and accurately from the original language. Mao nang kita nagatuon gyud ta og Greek words. Nagagamit gyud ta og Greek words. Tungod kay Greek words mao gi original nga language. Ug dili lang siya Greek word kundi Koine Greek ang gigamit nato nga original language. Mo na ginatun-an sa atong mga pastor para makuha ginato ang sakto nga meaning sa usa ka pulong. Kaya kung dili nato makuha ang sakto nga meaning, dili po nato matudlo ngadto sa uban. Ug mali ang atong pagtudlo. Kung mali imong gitudlo, dili man may imong tama. Mali po na. Kung mali ang imong gitudlo, ang maminaw is mali na po siya. Ug katong laminaw, mo share sa uban, mali na po. Hangtod ngang tanan, mali na ang pagtulunan nga na silang kuan. So, remember, karon nagka-intensify na ang pamaagi ni Satanas at saan pagdinglang ang mga tao. Kaya balo ko mana, grabe na ka-intensify karon ang kuan ni Satanas. Daghan na kasi mga gipanggamit ng mga tao para malinglang ang mga tao. Kung wala kay doktrina, kung magtanaw ka sa Facebook, kung wala kay doktrina, kung dili ligo ng imong doktrina, pwede gyud nga madala ka. Ako lang itagagwa na example. Naging intensify karon ang pamaagi ni Satanas sa paglinglang sa mga tao. Pinaagi ni ning uban mga grupo. Especially kining kinagitawag lang mga Islam. Grabe ka intensify ang ilang pagkuan karon. Grabe nagawali sila. Dili nimo makita sila before sa street, sa mga kalye nga magawali. Ug unsa ang ilang ginawali? Nga kato daw Jesus Christ nga gilansang sa cross, di daw to si Jesus Christ. Nakadungog na pa mo ana?
Nagwali sila, nakatong gilansa nga Jesus Christ sa cross, dili daw to si Jesus Christ. Buti lang pasabot kasi Jesus Christ milikay sa kamatayon. Nahadlok sa kamatayon. Ug mao na lagi pamugos karon sa mga tao nga si Jesus Christ dili Dios. Mao na ilang ginakuan karon. Ug napayuban ang mga RC. Sa una, dili na sila nag-street witnessing. Before, dili gyud ka kita mag-witness na sila sa kalye. O karon ginahimo na nila. O ang ilang ginawali, mao gini. Naay nagawali nga ang relihiyon di makaluwas. Yang ginatira tong mga nagawali kuno nga ang relihiyon dili makaluwas. So gingaw niya, kung dili man lang di makaluwas ang iyong relihiyon, pahawa na mo diha. Kaya na may relihiyon nga makaluwas. Ug wala niya nakuha ang context nganong ang relihiyon dili makaluwas. Ginasulti niya siyang wali dito sa kuan. Sa Cebu man yata to. Nga kuan. Kung mga pastor karon nagwali nga ang ilang relihiyon di makaluwas, unsa pa may kapuslanan nga magstay mo na nga relihiyon nga di man na makaluwas? Og yang ginatudlo, nga nay relihiyon nga makaluwas. Mao daw sila. Og na pwede usa ka kuan nga sa Facebook nagasulti po siya. Ang simbahan daw nga gamay og member, piki daw na siya. Mo na yang ginawali. Kay kung una-unahon na nimo ang simbahan nga gitukod ni Jesus Christ 2000 years ago, siya yung una lang gyapon gagamay ang member. Grabe gyud. Napay sa ka kuan po nagsulti po siya. Nakalimutan ko tiyang gisulti. Nga mao ni siya ang iyang kuan. Basta kuan to yung gisulti. Nakalimot lang ko siyang gisulti. Mao lang to kung hinunumon katuingon nga. Ang simbahan daw nga gamay og member is piki daw na siya nga simbahan. Daghan po nag-comment dito. Bahala gamay member. Basta dili lang piki ang pagtulunan. Napay nag-comment dito. Unsaon man ang daghan kay member, for most of the member wala gyud nahibalaan. Ana ba mga comment dito. So, diha na mo may balaan nga trabaho ni Satanas, gi-intensify niya pamalinglang ang mga tao para katong mga tao nga wala pa gyud makadungog sa gospel, makaingon sila nga tama pud no? Tama po gisulti niya. Nalibog na mga tao. So katong mga tao nga walay doktrina, mag-stick na lang dito sila silang relihiyon. Wala na dili na matatapan ang samot ang ilang pananaw nga dili na makita ang tinuod nga paagi sa kaluwasan. Daghan na kay na sila sa Facebook karon. Nidaghan na sila kay ako mong ginakuan gud ginatanaw gid ba. Yung tanaw na nimo de kay magsunod-sunod man ang ilang kuan post. Every time mo nang tanawon. Mag-post na po na siya, makita na po siya. Dito na po nimo makita. Daghan kay sila sa kuan karon. Siguro nakakita mo sa kong gi-share dito sa kuan sa Grace Christian Church. Nga na yung sa kapastor nagwali sa sa park. Giduol siya sa usa ka kuan sa CPD. Dili ka pwede magwali dito sa park. Dili ka pwede nga magtudlo dito sa park. Kay kuno daw ang ilang tao nga iyang itudluan, nanay magtutudlo. So yung gibadlong, dili ka pwede magwali dito sa park. Park is a public place. Dili na siya pwede nga kuan. Gawas lang kung ang public place nga ginabutan dito na bawal nga mga religious activities. Kana bawal ka magkuan. So ang park, public places mo na siya. Dili ka pwede pugngan niya. Kuya gibadlong. Dili ka pwede magtudlo diri. Kana nanami among magtutudlo. Nanami may authorize ka mo tudlo sa mga dili ka mo.
So gipaundang yun niya. Gipaundang niya ang nagwali dito sa fire. So ginana na sila kakusog karon. Ilang ginapugngan nga ma-spread ang gospel. Ilang ginapugngan ang mga tao nga ma-spread ang gospel. Sa unsang paagi, gihimo ni Satanas pamataptapan ang ubang tao nga dili makadungog sa gospel. Ug karon si Satanas gi-intensify na niya ang mga plano dito sa Middle East. So kung wala kay doktrina sa imong kalag, kabalaka, kahadlok, o pwede nga malingla ka sa mga paagi sa kaaway. Kaya kung paminawon nimo siya, kung wala kay doktrina, tinuod po yun. Kami lang ang relihiyon nga maluwas. Tiyaw mo na. Kung magpaminaw ka sila, mulagit ko do, tinuod. So mo na ang pamaagi ni Satanas karon. So ang trabaho sa pastor teacher, mo nga magtudlo, sa usa ka magtotoo, parang yang spiritual, masustain niya, nga dili siya mapukan sa dihang mugawas siya sa usa ka simbahan ug matubang sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. So, kung puno kag doktrina, walay tsansa nga mapildi ka sa gawas, pagkatubang sa mga adversities. The pastor, he must present the word of God clearly and accurately from the original language. So kung wala may pastor niya nga dapit, timana na to, kung usa ka magtotoo, positibo gid sa pulong sa Dios, gusto gid siya makakaton sa pulong sa Dios, tagaan jud kaniya og right pastor. Kay dili gid gusto ang Dios nga nay usa ka anak niya nga positibo sa pulong sa Dios nga dili makakaton sa pulong sa Dios. Mao nang mga Dios maghatag yung pamaagi nga ang tao matagaan jud og ang usa ka magtotoo nga positibo sa pulong sa Dios, matagaan jud og right pastor. Remember na ko sila Ryan. Pila mo ka tuig bago mo naka-discover this right? 3 months lang. Wala gipadugay sa Ginoo nga makakita sila og right pastor. Tungod kay balo sila nga kini mga tawhanan ni positibo kani sa pulong sa Dios. Mao nang gidala sila sa Ginoo diri. Gitagaan sila og right pastor. Pero kung ikaw dili ka positibo, kung kita dili ta positibo sa pulong sa Dios, wala pa i-provide ang Dios katwa sa right pastor. Kay dili na gani ka positibo, negatibo na gani ka sa pulong sa Dios. So kung positibo ka sa pulong sa Dios, right pastor i-provide sa Dios sa imo. So, mana siya. Protocol plan has a system of solution. Ang plano sa Diyos, doon na sistema sa pagsulbad. Ay, salamat, Jaya. Sama sa usa ko naka-team, ang team, mupili sila og opsyon. Kung saan nila pildi ang kalaban. Gadipindi kung unsa ang dula sa kalaban. So, ang trabaho sa coach, di ay, sa Holy Spirit, dili lang magtanaw sa atong atuwa, kundi ginatanaw po nila ang kalaban, kung unsa ang dula sa kalaban. Mao na mag-assign siya og play nga mao niya mo pildi sa kalaban. So, sa usa ka coach sa team, kunyari sa basketball, wala lang ginatanaw sa coach ang dula sa iyang team, kundi ginatanaw po niya ang dula sa kalaban. So diha siya mo pili og mga opsyon kinsa ang player nga iyang bunuton, kinahanglan nga kini yang gamiton para mudaog sila. Timana na to sa usa ka player, dili lang tanan player shooting lang ang kuan. Kinahanglan pod nga sa usa ka coach mangita siya og defensive player o offensive player. Dili tanang kung mo tanaw ka NBA, kanang tanang mga player diha wala na sa gi-design nga mo shoot. Nay uban diha nga player nga mo depensa lang. Si Brother Bon, unsay mong center ka, Brother Bon, no? Center.
Sa height pa ni Sister Bon sa Pilipinas, taas na gid siya. 6 flat. Taas na gid siya. So, center. Ang center, ang trabaho sa center, rebound, depensa. So, ang trabaho po sa point guard mo, na may gitawag og shooting guard, na po gitawag og guard lang. Trabaho ng guard is mag-sit siya og play. Kinsa ang iyang pagguniton sa bola. Kinsa iyang tagaan sa bola. Mag-sit na siya. Diha ka. Mao na. Gitanaw na sa coach. O pagtanaw sa coach niya na, mangita na siya og solution para mudaog sila sa dula. So, sa usab sa ato mga magtuto, ang Dios naghatag kanato og solusyon. Mao kining gitawag og teen problem solving device. Sa mga adversities nga mabot sa tuwa, pilion lang nato kung unsa nga problem solving device ang atong gamiton. Kay dili pwede tanang problem solving device gamiton nato sa usa ka problema. Na usa ka problem nga specific nga kana nga problem solving device ang imong gamiton. Imong tanawon po na sa balang espiritu kung unsa nga magdoktrina ang imong kinahanglan para masulban nimo ang problema. Unsa kanitong teen problem solving device? Ka-memorize naman mga ano, di na siguro ako ikuan kay basig ako pwede maki-memorize. So, teen problem solving device. Mao na siya. So, natasay ka protocol plan of God an asset. Sama sa usa ka player, ang usa ka player, especially sa football, na sila yung mga asset. Helmet, dili ka pwedeng dula sa football kung wala kay helmet. Water bottle, practice field, stadium, and many asset. Likewise, God given many divine resources to live your supernatural life. It includes indwelling of the Holy Spirit, imputation of God's righteousness, eternal security, and the living Word of God. Then, 24/7 direct access to God the Father via prayer. Mao na ato mga asset nga gihatag sa tuwa. Sa mo sa ka-player, dili makadula mo sa ka-player kung wala sila nining mga butanga. Sama sa kanato, dili ta makakinabuhi sa Christian way of life kung wala ning mga butanga. So mabuhat ato ang mga buhaton sa Dios, pinaagi nining mga butang nga gihatag sa tuwa sa Dios, gi-provide sa Dios sa tuwa. So, tsaka ito, indwelling of the Holy Spirit, imputation of God righteousness, eternal security. Kaya nakatuog itang eternal security. So, kasiguruhan sa kaluwasan, nasahid kita nga luwas na kita. Tukoy nakatuod kita nga once saved, always saved. Then, the living o abuhing pulong sa Dios. Mao na yung atong mga asset o ang atong mga prayer. Direct access to the Father. Then, the availability of divine power through the ministry of the Holy Spirit. Kining tanan nga mga butang, kung naa ni sa tuwa, kaya na itong buhaton ng mga buluhaton sa Diyos o ang plano sa Diyos sa kinabuhi sa ka magtuto. Ang ika-unom mao ang protocol plan of God has a system of production. Protocol plan has a system of production. Unsa man imong produkto sa imong Christian way of life? Human good ba or divine good?
Timana na to, nga sa tong Christian way of life, it's either makaproduce ta og human good or divine good. Depende na sa imo kung unsa nimo pagpangalagad sa Ginoo. Kung nangangalagad ka sa Ginoo nga dili nakasunod, ang imong production is human good. So mo na siya no, nagahisgot sa atong service kung unsa atong pagpangalagad sa Ginoo. Sama sa kuno sa atleta, an athlete can be the best in the world, but if he's not in the game, he's of no use. In the same way, Christian must be filled with the Holy Spirit for his production, service to glorify God. So mo na siya. Kung ang usa ka magtutuo, nagatrabaho nga dili siya puno sa balang espiritu o dili siya giniyahan sa balang espiritu, nagbuot-buot lang siya buhat sa mga bulaton sa Dios, nga dili kabubuton sa Dios, ang iyang production mahimo siyang human good. Okay, balot ang human good pag-abot sa mimas judgment masunog. Dili makadawat og ganti. Kakos, useless. So mao na po nato kung kita karon nagapangalagad man ta, dapat kung nianhi man lang tag simbahan, siguraduhon na nato nga ang atong pagsimba is uyon jud sa kabubuton sa Dios. Uyon sa standard sa Ginoo. Kay kung nianhi man lang tag simba, nianhi man lang tag simbahan tapos lahi na yung atong motibo, mo na ginaingon nila nga may pagmaglana ka og putot. Kay kung maglana kag putot, posible pa nga makakuha ka og lana. Kailan ba putot tanan? Putot? Wala ba kailang putot? Ako, putot man ko. Di. O, lobi nga gagmay nga wapay unod. Mo na putot. Kanang nangatagag gani nga, malang siya kadagkog mga baseball nga kuan. Mo na siya putot. O, maglana ka na, digig ka kakahuglana. Kaya wala mong ginay siya unod. Gihimo na siya nga Christian, nga inana ko nga may pagmaglana kag putot. Sa imong pagmangalagad sa Ginoo, kung nangalagad ka, nga mali man lang dahil mong motibo, may pagmaglana kag putot. Kaya wag kay makuha nga reward. Kung nagsimba man lang ka, nagsayang man lang ka sa imong isa ka oras og tunga dito sa simbahan, may pagnanglaban na lang ka, human pa imong labunon. Wala man gyapon kay makuha sa tubangan sa Ginoo. Sa mata sa tao, pwede nga daigon ka nga, simba gini siya, huwag may absent sa simbahan ba. Pero sa mata sa Diyos, kita kayo. Matod pa sa Hebrews 4:13. Walay buta nga matago sa mata sa Diyos. Dayag ang tanan. O kana, ang imong ginabuhat, maghatag ang husay sa ginawa na sa mga labot ng mga adlaw. So, sito nianhi man lang tagsimbahan, naghago man lang ta, siguraduhon lang nato nga ato pagsimba ko natay makuha nga reward. Kay pag-abot sa panahon, pag-atubang nimo kay Jesus Christ, mo ni mong mga buhat, October 29 nagsimba ka, wala nasunog. Useless lang kayo ang isdo ka oras ug tunga paglingkod nimo sa simbahan, wa man ka nakuha. So, mo nang ginatudluan kita nga bago ta mo simba, dapat limpyo ta sa tubangan sa Dios. Ug sa pagatubang nato sa Dios, ang atong pagsimba madawat sa iyong tubangan ug dili mahimong kakos. So mo na siya ang plano sa Dios, dunay production. Ang ikapito mao ang kulang magkuha. Of reward. Kay balot ana. Nga natay reward nga badawat sa tupang pangalagad sa Dios. So ginaingon diri. Actually ang kining author ginana ginakuan yun niya ang mga team yun niya. Ang mga kining mga kung si RV team nagagamit sa mga illustration dito sa mga sundalo, tungkol kay si RV team sundalo magud siya god, military man siya. Mao nang hatag niya ng mga illustration is mga buluhaton yun sa mga sundalo. Dili kay
nagsulat ani nga libro is player sa football, sumawgi ang ginahatag pud nga illustration. Football kay dito man siya expertise, dito siya makahibalo. So ingon siya dito, when a team wins the Super Bowl, they have immediate national recognition and reward such as ring. So ato ibutang sa NBA. Ang NBA na sila ginatawag og mga championship ring. So ang championship ring mo na timailhan nga nakaabot ka, naka-champion ka sa imong team. So si Michael Jordan ang iyang ring kay unom ka bot. Bot pa sa bot, unom ka championship ang iyang gidaog. Siguro na pod. Sa PBA wala may ring, di ba pod? Wala na sa PBA no, wala championship ring. NBA lang. May pa ang katong kay Manny Pacquiao, kay napay ring. Oh, mo na siya. So, ginana sila, reward. Nasa ilay reward. Sa ato pud nga mga magtotoo, naapot tay reward nga gipaabot. Gadipindi na pud na sa atong production kung giyon sa nato pagtrabaho ang buluhaton sa Ginoo. So, makuha nato ang reward as you grow spirituality. God will bless you in time and reward that awaits you in eternity. So, mo na siya. Sa tuwa, kung nagapangalaga ta sa Ginoo, kung nagasunod ta sa standard sa Ginoo, nagapangalaga ta sa Ginoo, hitting in two birds in one stone. Blessing in time, sa atong panahon karon, ug reward in eternity. Mao gina ang promise sa Ginoo. Panalanginan kaniya, samtang napakadto sa yuta, ug reward ug ganti sa malabot dito sa eternidad. Duha ang atong makuha. So, mao na siya. Ang ginakwa lang nga magpugi kita, be diligent in practicing your Christianity so you can receive a winner rate of glory. Christian sit on the bench during their time on earth will still be in heaven, but when winner believers receive eternal blessing and rewards, they will live out God couldn't use them because they failed to learn His play. They were too busy or lazy to train. So, mao na siya. Sa dihang magadawat daw ang mga magtotoo dito sa langit, ang katong mga magtotoo pod nga walay gibuhat ni sa yuta, nga nagtinamad sa pagtuon sa pulong sa Dios ug dili gusto nga ma-train, maglaway gyud sila sa pag-abot sa Bema Seat judgment. Sama gud sa mga kanang mag-graduate, buta na to sa circular graduation. Pag ikaw naningkamot ka sa imong pag-eskwela, nag-study ka gisakto, nagtuon ka gisakto, malamang yun nagyud kay madawat nga reward sa pag-abot sa graduation. Kung sama sa graduation, gamay lang pud yun ang makadawat og reward sa tanang nga magtutuo. Kay most of the believer, dili gud gusto nga mag-train o dili gud gusto nga magtuon. Sad to say, mo gina siya. So pag abot sa graduation, maglaway niya ta didto. Uy, nakadawat jud sa reward no. Sa pag-graduate na ko sa high school, may nalang na nadawat nga kuwan. Nakasaka gyapon kog stage. Officer of the Year award. Mao lang to. At least nakasaka kong stage. Wala ko napil sa audience nga nagtan-aw lang yun human ang kuwan. So academically, wala kay di magyo ko ingon nga bright man ko. Although ako pemi lang ko top sa klase, tapad sa bright. Mana lang akong kuwan. Pemi ko tapad sa bright. So, mana siya. So, wala gyud ko nagapangopya. Honestly, wala gyud ko nagapangopya before. Nagapaningkamot jud ko sa ko ang kagalingon nga mga kuan ko. Bisag dili ko ingon nga bright kayo, nagapaningkamot jud ko nga kuan sa akong kagalingon nga dili ko mangopya sa uban. So mao po na akong prinsipyo gud nga kuan. So nakahuman mangyapon. Basta maningkamot lang, makahuman lang yapon. So kaluoy sa Dios nakahuman na mangyapon og HRM. Ambot ganong HRM siya. Uy, ganong HRM man nga dili man ka gwapo. Ang mga HRM mga gwapo man na siya. But ka, wablay CR ang hotel. Mahal siya.
Wa ba day CR ang hotel? Pwede man sa CR. Maglimpyo. SRM. Hulat rag minyuan. So, mo na siya. So, mo na siya, no? Ang atong pagpangalagad, dunay mga sistema. O dunay mga sistema sa pagpangalagad. O ang atong pagpangalagad, timana na to, nga doon na ginay reward in eternity. So, ginipindi na sa ato kung saan na to pagtrabaho ang atong Christian way of life. Kung magtinamad ta karon in eternity, wala gyud tay madawat pod. Wala gyud tay mapupod. Pero kung magkugi ta karon, sama sa tong gibuhat karon, nagkugi ta, nagani tag simbahan, naggasto ta, nagsacrifice ta sa oras, layo kay tong gigikanan, nagkugi lang gyud ta nga makani sa simbahan, makatuod sa pulong sa Dios. Kana nga imong pagkugi karon, nagi na reward sa malabot nga mga adlaw. Timana na to kasi Jesus Christ dool na gyud siya. Hapit na siya magbalik. So, mingon na po na, Pastor, na po nang hapit na mo balik. Katong nagawalig 1915, yung maghapit na mo balik. Nagawalig 1930, hapit na mo balik. Kung hangtod karon mo pa mo balik. Timana na to, nga atong time is different from the time of the Lord, God. Ang atong time, ang isa ka tuig na to is isa lang kaadlaw sa Ginoo. So, mo na siya. So, mo na gina-kuan. Sa akong mga kuan dito sa Santo Tomas, yung mga igsoon, yung ginashiran sa pulong sa Diyos, moingon na siya nga, uy, pagkuha na mo, kay ang Diyos hapit na mo balik. Si Jesus Christ hapit na mo balik. Unsa ginatubag siya mga igsoon. Sus, nanapugan na imong kuan bang hapit na mo balik. Dugay na kayo nako nadunggan nga si Jesus Christ hapit na mo balik. Inguna na ang mga tao nga wala nagapangandam sa pagbalik ni Jesus Christ. Kung kita nga nagapangandam sa pagbalik ni Jesus Christ, nagatuo ta nga si Jesus Christ hapit na gyud mo balik sa pagkuha kanato diri. So mao na tong blessed hope ang pagbalik ni Jesus Christ sa pagkuha kanato. So time naman pod, dali na kayong oras dili sa tataman. So sunod bulan na pod ta magkita, magtudlo na pod ko og ato ning series ning mga kining book nga giuluhan og Practicing the Christianity ni Rick Hughes. So salamat kay sa pagpaminaw, sa katapusan mag-aampo ta. Aman nga Dios, salamat kay sa imong buhing pulong nga among natun-an karon, nga naghatag ka namong paglaom man nga sa mata sa dili manugay nga ang among paghago kay dili sa kalibutan, pagtuon sa imong pulong, pagsikripisyo mga oras, dili gid mahimong tawa nga man, kundi dili mahimong upuslanon sa matagusa nga nagakugi sa pagtuon sa imong pulong naman. Amahan, kinitanan ako na pasalamatan sa pangalan ng Jesus, imong tungtungan ako ng luwas. Amen.